Mawzu baadi pianchi benduk sifat kato bayan bed ulama yang duduk pargoshaya. Wa'lamu takspason sedu shigle mu'minin sakintanga ibadullah sak anna ibadallahi छतकी का खुदा ये हकीकती ब्रन बंदगी बखनुन अलमुस्तहफीना इल्महु दुंदे सुचिक इनकुई वजूदी बातिन पियानुक खुदाज खुरी उलूमुन अमानल्ला जक्स योतांग हाफिजा सुलासी सोंदे चीशिक स्ट्रूमा استفعال كلمة طلب سونده استحفظا دوغت سياغة اسم مفعول بكلمة مستحفظ مفرد بو جنب مستحفظين سونده هي ده خداز علوم نا اسرار کن امان لجق پیوت پو ده بندو نگنا طلب بسیتان دو نگنا طلب بسی ندی مستاق بسوین مستاق خدای ما یاد هار چونکه کون چین ومحبة وحيه وخازن علمي خازن علمي الهي كوين يسونون مسونه سوان يسونو هذا بسترون سجغد كونيز مسونه ده علم بو تحفظنا زوايا ما جو سر الهي اسرار الهي غاما ايمي وجود مقدس نیز خدای ये उलूमुन तहफ़्फ़ुज़ बस जगह खुदा शज़्दे बस भी वही ज़रीका व युफ़ज्जिरूना उयूनहु फज्जरा बाब तफ़ईल यानुचाना मुतअद्दी सोंदे अयम्मा कुनिज़ खुदावंद आलमी वहयानी दी उलूम निशुमी गुन फिंग से बशर लतांगत अना यों से खजानी योत قلب امام خزانه یا اسرار سون دی خزانه نه دی علوم الهی دی علوم وحیانی چومیگون پینگ سے عیونون چومیگون پینگ سے تنگت باهر لپینگ تماگر چارگوز بشر لتاسیون مرگوز خلایق مخلوق لتاسیون مرگوز کوین فایده لین مرگوز دیون اعلی ترین درجه مصداق اکمل علما سون اعلی من باقي علماء ساق جن مقابل سايات صصو مثلا يتواصلون بالولاية علماء كنيس علماء صفات تجدين علماء يندي دوك برغوز كنتان سو چم سے توت تواصل لدوك برغوز سو محبت ذریکا ولاية يعني محبت دوست محبت بزدوك چا سو خب ويتلاقون بالمحبة سو صداقت کا دکچا سو محبت نا دوستی کا کون تو گدلما ملاقات چزنا علمی بحث دلچا سلام کلام دلچا محبت کا ملاقات بچا جو علماء یان جو دک پرگوش ويتساقون بكأس روية تساقى يتساقى بمعنى كنتس سنسوز شجد كوين شتيا تسالي ينكانون لا چي علمي چوسكم سي دون شجد چيك نا چيك وانا ده بحث بانا يري علمي تشنگي پو کوي علمي زريكا کوي علمي کمبودی پو يري زريكا چيك نا چيك تکمیل چد ده علماء یاندو چانا يتساقون مشاركات کا دلالت بانا چيك نا چيك شجد دی علمی تشنگی پو شگد بکأس رویتین دوان ده کأس پیده کاسا پیانده علوم پی ذریکا کی علوم الهی و اسلامی نن و دو ریان رویه شکن انسان لحقیقت کده آتش علمی برطرف بنا کدو دوز انسان روح پو سیراب چچه فیزیک پو سیراب چا مهمه و یصدرون بریتین ويصدرون برية
yani kwen shitigna yasduruna swadir sed minget kon chigna chigi majalis ya min sana ngom se ilmi chumika ngom se rahat sonse la tashubuhumur riba kwen de ulum piang shubha de semana med shak na rebi chia chunki ga bashar chiz ilm po ahli bait ka tuzgui ka sonse ka to khonse na ahli bait lagawi kan ilm po خداوند عالم است ده عالم غیب بیانوگنا وحی زری کا تنسپی صافیت کان امکان میں شبہ وارد شه خب دز گوی کنا گاسو چیز علم تیل سب سے کھون سے نا دو مخلوط من امید ریب نشگنا دین ریب نشگ یومی امکان پہ قرآن میں ولا تسرع فیهم الغیبت ودونا ین صفات علماء ین دیدو پرگوز خوین درمیان ین سونسی غیبت بیده مثلا غیبت باید پیده زستاو سونسی درمیان غیبت بچسب یا دو سرعتی که علماء درمیان ما یون چمین رینگ سپیک دو یون چمین بلکه یعنی منظور بو علماء درمیان چیک نه چیگی غیبت به عادت بو یون چمین علا ذلك عقد خلقهم دیدی خصوصیات پی شخص رعایت بسنا عقد خلقهم کوی خلقت پودی کا تکون سونسد کھنگ سیود و اخلاقهم کوی باطنی صفات باطنی خلقیات پسند دیا کیود چانا خلق فیزی گلدان جوخس بلا خلق ننگو سی باطنی صفات بلا زرسنده فعلیه یتحابون کون دیانا عقیده کدوک سے علوم پو حاصل با اہل بیت ازگوی کا چھچا دے علوم پو حاصل با سے سن سوا محبت نا لیگ یعنی آرامیش لنگیم بو انتقال تان چاہا کمبود یو کھان پولا دیوز دے زاری کا سن سوا تکمیل چھچا دی صفات علماء اندو پرگوشن یتحابون بیہی دے زاری کا خون سن سوی بارے دوستی برقرار چھچن یتواصلون سوسو دیا زاری کا تدلوک چھچن ولو جغرافی حسابی کا عالم چیز شرق پا چک پو غرب پا اننا مشترک ہوں اس کی وحدت پا تحقق شچن اہل بیت ازگوی کا دیکھا نہیں ہوں دی علوم چک بلا تبادل نظر ودیوسوں سے تواصل کلوشین فکانو کا تفاضل البذر مثال چکتا دے دی علماء کن مثل دے سون سقنت جنگ تب چنا جب سے ہیاب دے پیالو زر خان پی کتاں سے ہیاب چا سخصمی کتاں سے چخچا دی چخ سے لغمو فیصلوز خان بنا چوزین ينتقى کی دے بازر پیانو چخ سے ہیاب سے لو سے تاں نقی سون سے پاک سون سے فیوخذو منہو دے کنا دو لینے عشی بیت چانا علماء کن اباقی میونینا چخ سے فیصل سالے دی صفات ظاہری باطنی اخلاق باطنی ظاہری گامیان مزین سون کھانی افرادونین ویلتقى یوخذو ودون یلتقى تویتا قد میده التخلیص تخلیص دے ادے یا چاق سگا پھولو تاں سے چاق پا سخصمی کا پیالو کا تاں سے دے دانا پو خیابا ندیو تمیز نہ جدا چھت شغمو خورنگ جبه سا خورنگ کرغمق پو خورنگ اصل دانو خورنگ بینگت دی عالم پو دو سوغا دی سائید بشر یانوگنا دو سوغا چاق سے سالے پھینگ سے سون سے انجو پھینگ سے سون سے ان وحذبه التحمحیز حذبه اصل چین بو تمحیز در چین دے سیر جوی دے فیوکسپور پولا فیوکسپور چین سیر ساختان سے نا جوانا دے سیر پیان کنی زدمه چیز مواد ساقبین سے سون سے خالص سیر پو محذب سون سے لوسید دے چھانا یک عالم چک خدا یہ فی علم زرخان چک خود دنیا دی بالانا بنچاتی دی تیمیشی تک نکشو سے دق سے صاف سون سے جو ہر سون سے نکویت محذب جوس پی سیر سون سے اور دو صفات کا سنکھانی عالم پو دو ٹھیک عالم ان وحذبه التمحیز موضوع بعدی پو خود تقوا به عنوان یک صفات انسان فریض مهمین دی صفات پو انسان باطن پو لزینت حاصل چچین قرآن چیز زر دوگو ولباس التقوا ذالک خیر زر دے قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوا ذالک خیر لباس تقوا لے یعنی قیمتی لباس گین
इंसान रूह पुल जीनत बचिन इंसान रूह पुल जीनत का तो सोचो ना को दिख से हाला फिजिक बु नखबी गिरना चाहत को मुश्किल फल यगबलिल रुन करामतन बेकबूलिहा फेल अमर दे हर रजुलिस यकबली कबूल बारगोस करामतन बेकबूलिहा करामत ना इज्जत व एहतराम चिक सोमसों नसीहत चिक की दो कबूल बारगोस दो रदमी बारगोस वल यहज़र क़ारिअतन क़ारिआ क़राअतिल बाब याना दे हुनमेत का हादिसा चीज ngata skat tangit tangmadu क़ारिअइन लिहाजा गा जिस्म हादिसा पुला अरबियन क़ारिअ जर्शिन min jumla क़ारिअ दरे अलामा सोसेयोत गाहे रिवायत आयात यानु क़यामती min तखसुने चिक इंदे अल क़ारिअतु मल क़ारिअ क़ुरआन यानु से वमा अदराका मल क़ारिअ जरे दे क़ारिअ यानी दे छो अज़ीम जिस्म गांसेत भी दे हादिसा पु छाना इंसान हज़र न एहतियात यानु दुक परगोस बचाई बस जिक से दुक परगोस मोमिन इंसान दे क़ारिअ छो मुसीबत यंगांस भी मुश्किल जक पुला और ngata da मुश्किल जक मन मांगमो दी दुनिया ये खुद जिंदगी का न शुरू छेद कब्र व बरज़ख व ता क़यामत व अमीज़ान सुपा मुश्किल में चियोत दुनिया हजार बार गोज कबल हुलूलिहा दे जक बुहन में तिगातीस की अज़गुई का ले वो बचस्नान ला सिर बसे दुक पर गोज अदे हौल मुत्तलियान अज़ीम दे क़ारिअ जिस्मी जक पियानु ngata चिर गोशादो दें खुरबीर यक्स बुचिन दु तक़वा इन व इन खैर ज़ादित तक़वा फत्तकून या उलिल अलबाब या नसीहती जुमला चिक वल यंदुर इमरुन फिक्र नजर बार गोस गा रजुल चिगिस गा इंसान चिगिस फी क़सीर अय्यामिही खुरीदी न्युनसे जक पिया फिक्र बोस वना दुनिया एक ngata जिंदगी योत पीदी ज़मान को क़यामत न निस्बत ला अक़ल व क़लील न्युनसेइन यारां सेहत सलामत लुजना 100 साल लुसुक अब दिया का थाले न लुस पामे दिया सान कसीर सो मसों दियं इंसान बायद व नजर न फिक्र बार वशिन एबेसे इल्लम्पी हाँ pas enu ngata yaslam zuru to sonzin enu yot pe khataratun dik yot sana rafa bashar washi wa qalili muqamihi muqam dukcha wadika khoz nyunsik dugen yotang 70 साल e alam punen nisballa muqam pun nyunse inde dare ngata yul chans 10 din son se log jonga du qalilin sana din nyunse duk pi dukse ka khoz fikir bar washin at hagning dukse कि आ दार पे आ क़यामत पे फी मंजिलिन हत्ता यस्तब्दिल बिही मंजिलन दुआंग दिंग से दुख पी दुखसी दी नंग प्यानो की दुनिया तक है चोस पी सकियात ना अमवाल ना नंग ना वगैरह ज़ालिक इनंग दुनिया के फिक्र ची बस तदबीर बारगोस हत्ता खेरेज दिंग यस्तब्दिल बिही दुला बदल बसizde bargoshin manzilan yanachi वाइला इंसान दुनिया का इलाका मामचान जी शेद बु सामोरातिब ने जुंदब तोशी शेदिया दे असहाबी अंसार पुला दोग शुक से खुई दे नंग यसगो बेजदन खरमा चामे गितिन दु क्यों मचान पैगंबर के शिकायत छन हजरत का सलमुवा सामुर्रा चिबा दिल चामो खेंगा चोंस तो ngaya चामे तंगे matang ngis tanget matang sum tanget matang jbi tanget ga tanget stu tanget matang stasa पैगंबर la son matang हजरत इसका सलमुवा सामुर्रा दी चामो खरमिल चामो दियो ना चोला चामे अर बेहस या tanget वक्त के खातमुन नबियीन ज़मानत को बेहस या चामे तंगमना बदबख्त सों से दुलन कबूल मा बस समरज बस कबूल मा बस आखिरी का पैगंबर फिर कुछ बस कसलमुज ला ज़ाररा वला ज़िरारा फिल इस्लाम चीज़ अंसार पुला यकला वारमी अलावाची पत होते खुरी दुन पुला फांसुंगार खेले चुक न करे चुक चुक कायदा ज़ारर छाना का इंसान खातमुन नबियीन न मुआमिला बा हाजिर छाना खील खतरा है लिहाजा ज़रत हत्ता यस्तब्दिल बिही दियो बदल बसतां से दुख पर गोशिन वक्स का दी उम्र पुआं बदल बचा दी का दुख भी दी दुख सों बदल बचा
منزلن ای عالم بیاد بیده رینچان قیمتی منزل پولا این یود بیده رینچان قیمتی زمان عمر پولا فلیسنا لیل محول له پس انسان عمل بارگوز نان چیک چونه چوار گوز مال چیک سخنا ساق برگوز دو چی فریز دو دی فریز کی ای عالم پیانو دوکسا چچوک با یاری مالون یارز دیکا خیرات بسه تو چه مرگیام و یتیم مشکل بس بخانون لسرا بستامنا دی مالی ثواب این لبس یونید اما دینا سقن جاکس اسکیا شیسه چنا اولاتون لیامی یود چامن یود نگام معصیت سرا بس برگازون چاچا لوسریانو دوک بنا پوندیا ترپون او انسان لا ضرورت تلکن بگاما فی سبیل الله سرا بنه عالم پیانن کان دانید کنایه این ثواب توبید بهش توبید فطوبى لذي قلب سليم توبا یا عالم این بهش ده یک ملخصوص بولا ها کی یار گسکت تانسه این عالم بیان نعمت نبهش گسکت دوک پسونشید ده صاحب انسان بولی کی کوی سنگ بیان کنی قلب نروح کو سلامتی کلوسیود خواه نفس عماری مریض گرفتار میں سلامتی کیود الا من اتى الله بقلب سلیم زرده اطاع من یهدی کویس نینگ پو سلامت یوتنا خوز دنیای کا زندگی بچنا خوز اطاعت نتمزون بس خورا ہدایت بکن امام معصوم الزابان تاس ہدایت بکن سوین ومن الامت الذین یهدون بامرنا اودونی دونی گپنا خودوس و تجنب من یردیه خوز زور دوس ده انسانو نرگپنا چشیگنا کی خوز دی انسان پو ردانا زلالت نا سقوط یاتان مثل اهل سقیفیر گمنا بانگ ماتانس کی انسان ردانا زلالت نا سقوط یاتان سے قیام اللہ یا لیتنی کنتو مع الرسول سبیلا زرگیوت پا بچے شیطان و اصاب سبیل السلامه ببصره من بصره و اصاب خوا تھوپ تا چی سلامتی دے لمپو چانا صراط مستقیم اهل بیت استانسپیدی ولایت اهل بیت لمپو دار السلامین کرچین دار السلام بهش یاندو کربی سلامت لمین دو ببصره میک بنالتاز من بصره دش خزبوز کی خوا بصارت شزده بسیطان یعنی باطن پیان بصارت دیوتا بصیرت باطنی یود حق نه حق تشخیص تانس دیلم بزنه بانگ تانس جول و طاعت هادین امره خو طاعت بسه دوگه تمگین بسه ده لمستان هادی پوی کی امره خوا امر بسه هدایتی طرف لا ایم معصومین مثلا انما انت منذر ولکل قوم هاد هر امت لهادی چیگو ده هادی پو امام معصومین آیه شریفه التوز ده پیغمبر ازنا منذرین یا علی یران هادی امتین دونگیم بودوس و بادر الهدى قبل ان تغلق ابوابه هدایتی طرف لبان تانسه سونسه کری لاسرون باسه دوس عباداتون باسه دوس عملون لیغمو باسه دوس قبل از این کی دی هدایت ازگو چک پو بچستان لا هدایت ازگو نام جوکشین انسانی موت پو ٹوٹی گلے بنا ہدایت ازگو توبیز گو گاما جوک سے بان چھت چچمین ابو چھوت دے بچستان لا بارگوز و تقطع اسبابه ہدایت اسبابون چھت استورے شاہ بچستان لا موت انسان اجل بنا قطع اسوں سے تکا پارا سوں سے چھت ٹھستور لے چھت اسباب ہدایت پو نہ عبادت پہ نہ یانگا چیشی عبادت پہ انسان قدرہ لسلمت ہاں بچستان لا بارگوز واستفتح التوبه توبه پو پیزگو توبیزگو فتح باید پو ساله طلب فتح بسه توبیزگو یان جوکشین و امات الحوبه اماتا یعنی زائل بسه تنچین کری رگوی کنا منظور بخوری روح نباطین پیانوگنا تنچین زوال بسه الحوبه دی نسبی تیمو توبی زری کا دخچال تانسه دخ چک برگوز حوبه زربت نسبه فقط اقیم علی الطریق خو چھتکی کا طریق مستقیمی کا کرانس خانی میریوین دی صفات سنکھان پو وحودی یا نهج السبیل خوا لم تھب سے این دے خدا راضی یوت پی دے سبیلے کی انسان تکامل کہلے بیتاں سبیل شریعت اینا ادو خوا تھب سے این
اللهم صل علی محمد و آل محمد.